Dito, on ka, day. Hi guys, tapos na yung simba. Kami dito na naman. Ako'y nagugutom na. Shout out sa inyo lahat dyan. Ha? Wow. Ibraa, gusto mo may words na ibraa? Layo, sige, layo. Mag-picture sa daw manang guys. You know guys. Jollibee, be happy. Jollibee. Lala, picture mo na daw. Ay si Manang gustong ibraa. So guys, si Manang mupusing. Daming pulis doon guys. Sige, babay mo na. Picture, cellphone mo. Nang, cellphone mo. Para sigurado. Halika day. Malabo nga yung cellphone ko eh. I-open mo. Para hindi ka mangita sa mong picture asa. Ikaw ni mag-upload. Ito yung Maasin City guys. Relandis her Bashu building. Ito, Evraa. Evraa. Gusto niya mag-picture ng Evraa. Evraa. Picture daw. Nakita ko yung Evraa. Gusto. Gusto nyo na Evraa. Gusto tayo. Ay, Evraa man kaya. Evraa. Oh, ito, Evraa talaga to nang. Paano ba? Sige po. Hello, baby. Malapit. Oh, sige, malapit, malapit. Paano maging malapit kung Manang Yung Evraa nga ang kunin mo. Bakit kanina nakuha ko yung kayo? nakuha na yung kanina. Oo. Inday, ikaw nga isa, day. Go there. You stay there. You isa stand up. Evraa nang. Dito tayo muna nang. Siya lang isa. Evraa 2025. Ana na, amang ka nagsamok-samok ka. Excuse me, ha? Smile. Okay. Ako lang usan. Mayroon ba? Kanina, Evraa. Gusto mo stand up? Ganun. Hindi. Kami, gutom na daw rin. Naana lagi. Naana. Kamu ba itong duha gani, ha? Ato, nadali. Tingnan mo yan. O, lagi. O, reklamo na. Gutom na daw siya. Oh, oy, Tiburcio. Hi. Anak ni Tibur. Anak ni Daniel. Hi. Hello. Punta muna kami Jollibee, guys. Kaya gigutom na ang bata. Ha? Wala. Bubalik ta. Awon niya nalang pagawas. Kamura? Commemorative. Oh, look at the commemorative Maasin City. Commemorative marker. This is it. Pansit. City of Maasin. Lugar ng lula ko. Igutom na gayo daw siya, guys. At tayo'y kakain na. Atong hawakan ni guys bata, guys. Hindi mo imusipyat na, guys. Allah, senior citizen para maka-discount ta. Dawa na, puno na. Apa dyan, Debe? Maji-walking ta ini. Maji-walking raba ko Davao. Jadi ILG. Ya, traffic. Nang picturean siya nang, oh. Yan na, busy pa. Excuse me po. So, tayo'y papasok na. Pool. So, babayo na guys, daming tao. Here, senior citizen nang. Senior. Pwede dire? Kana gilid daw senior. Ha, senior Manang. Ako kulumi. O, hawak ng Manang, ako sa gilid. Ang kamay ito. Yan na, pamahaw bit yung gusto ko.
Dito na tayo guys, Jollibee. Or hindi, gusto ko beef. So, babayo na guys, kay kami. Hi! Tapos mananggitas, oh. Babay na kay daming tao, as in, maraming tao. Lahat, daming tao. Puno, puno. Kaya, babayo. Babayo. Dagang tao. San Mio. Sobrang daming tao. Bumalik po bitaw niya. Yan, order kami dito. So, bye-bye you guys. Thank you for watching.